ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। মধ্যস্তরীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার এই ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই। আমরা এই ক্লাসে মূলত সংস্কৃত যন্ত্রের অভ্যাস করে থাকি। আগের দিনের ক্লাসে ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ অব্দি হয়েছিল, মানে ইবাতিহি লিখাতি স্তুতি, এই যে এইটা দিয়ে যে 108টা বাক্য ওটা হয়েছিল। আর আমি তারপরে ভগিনী ভাষাতে বাণী, মানে দীর্ঘ ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ যে শব্দ, সেটা দিয়ে যে 108টা বাক্য হয় সেটা আমি বলেছিলাম। আর বলেছিলাম বাড়িতে এটা ভালো করে অভ্যাস করে আসতে, পরের দিনে ক্লাসে আমি ওটা জিজ্ঞাসা করব। আশা করি সবাই করেছো। দুজনই উপস্থিত আছো আজকে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হুম। সুপর্ণা, তুমি বলো প্রথমে ভগিনী ভাষতে বাণীমেয় এইটা দিয়ে। ভগিনী ভাষতে বাণীম, ভগিনী ভাষতে বাণ্যৌ, ভগিনী ভাষতে বাণীः, ভগিন্যৌ ভাষতে বাণীম, ভগিন্যৌ ভাষতে বাণ্যৌ, ভগিন্যৌ ভাষতে বাণীः, ভগিন্যः ভাষন্তে বাণীম, ভগিন্যः ভাষন্তে বাণ্যৌ, ভগিন্যः ভাষন্তে বাণীः। भगिनी भाषते भारत्या, भगिनी भाषते भारतीभ्यां, भगिनी भाषते भारतीभिः, भगिन्यौ भाषते भारत्या, भगिन्यौ भाषते भारतीभ्यां, भगिन्यौ भाषते भारतीभिः, भगिन्यः भाषन्ते भारत्या, भगिन्यः भाषन्ते भारतीभ्यां, भगिन्यः भाषन्ते भारतीभिः, भगिनी ददाति जनन्यै, भगिनी ददाति जननीभ्यां, भगिनी ददाति जननीभ्यः, भगिन्यौ दत्तः जनन्यौ जनन्यै, भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यां, भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यः, भगिन्यः ददति जनन्यै, भगिन्यः ददति जननीभ्यां, भगिन्यः ददति जननीभ्यः, भगिनी आ ददाति जनन्याः, भगिनी आ ददाति जननीभ्यां, भगिनी आ ददाति जननीभ्यः, भगिन्यौ आ दत्तः जनन्याः, भगिन्यौ आ दत्तः जननीभ्यां, भगिन्यौ आ दत्तः जननीभ्यः, भगिन्यः आ ददति जनन्याः, भगिन्यः आ ददति जननीभ्यां, भगिन्यः आ ददति जननीभ्यः, भगिनी भाषणं करोति बान्याः, भगिनी भाषणं करोति बान्योः, भगिनी भाषणं करोति बाणिनां, भगिन्यौ भाषणं कुरुतः बान्याः, भगिन्यौ भाषणं कुरुतः बान्योः, भगिन्यौ भाषणं कुरुतः बाणिनां, भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति बाण्याः, भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति बान्योः, भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति बाणिनां, भगिनी भाषते अटव्यां, भगिनी भाषते अटव्योः, भगिनी भाषते अटवीषु, भगिन्यौ भाषते अटव्यां, भगिन्यौ भाषते अटव्योः, भगिन्यौ भाषते अटवीषु, भगिन्यः भाषन्ते अटव्यां, भगिन्यः भाषन्ते अटव्योः, भगिन्यः भाषन्ते अटवीषु, वाणी भाष्यते भगिन्या वाणी भाष्यते
भगिनीभ्यां वाणी भाष्यते भगिनीभिः वाण्यो भाष्यते भगिन्या वाण्यो भाष्यते भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यते भगिनीभिः वाण्यः भाषन्ते भगिन्या वाण्यः भाषिभ्यां वाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभिः वाणी भाषिता भगिन्या वाणी भाषिता भगिनीभ्यां वाणी भाषिता भगिनीभिः वाण्यो भाषिते भगिन्या वाण्यो भाषिते भगिनीभ्यां वाण्यो भाषिते भगिनीभिः वाण्यः भाषिताः भगिन्यां वाण्यः भाषिताः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषिताः भगिनीभिः वाणी भाषणीया भगिन्या वाणी भाषणीया भगिनीभ्यां वाणी भाषणीया भगिनीभिः वाण्यो भाषणीये भगिन्या वाण्यो भाषणीये भगिनीभ्यां वाण्यो भाषणीये भगिनीभिः वाण्यः भाषणीयाः भगिन्या वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभिः वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिन्यां वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभ्यां वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभिः वाण्यो भाष्यमाने स्तः भगिन्या वाण्यो भाष्यमाने स्तः भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यमाने स्तः भगिनीभिः वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिन्या वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभ्यां वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभिः भगिनी भाष्यमाना अस्ति वाणीं भगिनी भाष्यमाना अस्ति वाण्यो भगिनी भाष्यमाना अस्ति वाणीः भगिन्यो भाष्यमाने দেখো দেখো এটা কিন্তু ভাষ্যমানা না, এটা হচ্ছে ভাসমানা। ओ हाँ 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 भगिनी भाष्यमाना अस्ति वाणीं भगिनी भाष्यमाना अस्ति वाण्यो भगिनी भाष्यमाना अस्ति वाणीः भगिन्यो भाष्यमाने स्तः वाणीं भगिन्यो भाष्यमाने स्तः वाण्यो भगिन्यो भाष्यमाने स्तः वाणीः भगिन्यः भाष्यमानाः सन्ति वाणीं भगिन्यः भाष्यमानाः सन्ति वाण्यो भगिन्यः भाष्यमानाः सन्ति वाणीः भगिनी भाषितवती वाणीं भगिनी भाषितवती वाण्यो भगिनी भाषितवती वाणीः भगिनी भाषितवत्यो वाणीं भगिनी भाषितवत्यो वाण्यो भगिनी भाषितवत्यो वाणीः भगिन्यः भाषितवत्योः वाणीं भगिन्यः भाषितवत्यः वाण्यो भगिन्यः भाषितवत्यः वाणीः সামনে এরপর দেবিকা বলো। भगिनी भाषते वाणीं भगिनी भाषते वाण्यो भगिनी भाषते वाणीः भगिन्यो भाषते वाणीं भगिन्यो भाषते वाण्यो भगिन्यो भाषते वाणीः भगिन्यः भाषन्ते वाणीं भगिन्यः भाषन्ते वाण्यो भगिन्यः भाषन्ते वाणीः भगिनी भाषते भारत्या भगिनी भाषते भारतीभ्यां भगिनी भाषते भारतीभिः भगिन्यो भाषते भारत्या भगिन्यो भाषते भारतीभ्यां भगिन्यो भाषते भारतीभिः भगिन्यः भाषन्ते भारत्या भगिन्यः भाषन्ते भारतीभ्यां भगिन्यः भाषन्ते भारतीभिः भगिनी ददाति जनन्यै भगिनी ददाति जननीभ्यां भगिनी ददाति जननीभ्यः भगिन्यो दत्तः जनन्यै भगिन्यो दत्तः जननीभ्यां भगिन्यो दत्तः जननीभ्यः भगिन्यः ददति जनन्यै भगिन्यः ददति जननीभ्यां भगिन्यः ददति जननीभ्यः भगिनी आददाति जनन्या भगिनी आददाति जननीभ्यां भगिनी आददाति जननीभ्यः भगिन्यो आदत्तः जनन्या भगिन्यो आदत्तः जननीभ्यां भगिन्यो आदत्तः जननीभ्यः भगिन्यः आददति जनन्या भगिन्यः आददाति जननीभ्यां भगिन्यः आददाति जननीभ्यः भगिनी भाषणं करोति वाण्या भगिनी भाषणं करोति वाण्याः भगिनी भगिनी भाषणं करोति वाणीनां भगिन्यो भाषणं कुरुतः वाण्याः भगिन्यो भाषणं कुरुतः वाण्योः भगिन्यो भाषणं कुरुतः
भूतः पाणिनां भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाण्याः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाण्योः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाणिनां भगिनी भाषते अटव्यां भगिनी भाषते अटव्योः भगिनी भाषते अटवीषु भगिन्यो भाषते अटव्यां भगिन्यो भाषते अटव्योः भगिन्यो भाषते अटवीषु भगिन्यः भाषन्ते अटव्यां भगिन्यः भाषन्ते अटव्योः भगिन्यः भाषन्ते अटवीषु वाणी भाष्यते भगिन्या वाणी भाष्यते भगिनीभ्यां वाणी भाष्यते भगिनीभिः वाण्यो भाष्यते भगिन्या वाण्यो भाष्यते भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यते भगिनीभिः वाण्यः भाष्यन्ते भगिन्या वाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभ्यां वाण्यः भाषन्ते भगिनीभ्यां वाणी भाषिता भगिन्या वाणी भाषिता भगिनीभ्यां वाणी भाषिता भगिनीभिः वाण्यो भाषिते भगिन्या वाण्यो भाषिते भगिनीभ्यां वाण्यो भाषिते भगिनीभिः वाण्यः भाषिताः भगिन्या वाण्यः भाषिताः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषिताः भगिनीभिः वाणी भाषणीया भगिन्या वाणी भाषणीया भगिनीभ्यां वाणी भाषणीया भगिनीभिः वाण्यो भाषणीय भगिन्या वाण्यो भाषणीय भगिनीभ्यां वाण्यो भाषणीय भगिनीभिः वाण्यः भाषणीयाः भगिन्या वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभिः वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिन्या वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभ्यां वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभिः वाण्यो भाष्यमाने स्तः भगिन्या वाण्यो भाष्यमाने स्तः भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यमाने स्तः भगिनीभिः वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिन्या वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभ्यां वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभिः भगिनी भाषमाना अस्ति वाणीं भगिनी भाषमाना अस्ति वाण्यो भगिनी भाषमाना अस्ति वाणीः भगिन्यो भाषमाने स्तः वाणीं भगिन्यो भाषमाने स्तः वाण्यो भगिन्यो भाषमाने स्तः वाणीः भगिन्यः भाष्यमानाः माना सन्ति वाणीं भगिन्यः भाष्यमाना सन्ति वाण्यो भगिन्यः भाष्यमाना सन्ति वाणीः भगिनी भाषितवती वाणीं भगिनी भाषितवती वाण्यो भगिनी भाषितवती वाणीः भगिन्यो भाषितवत्यो वाणीं भगिन्यो भाषितवत्यो वाण्यो भगिन्यो भाषितवत्यो वाण्यः भगिन्यः भाषितवत्यः वाणीं भगिन्यः भाषितवत्यः वाण्यो भगिन्यः भाषितवत्यः वाणीः सम्यक्। এখন আমি উকারান্ত পুল্লিঙ্গটা বলছি, তোমরা শোনো ভালো করে, এরপরে তোমাদের বলতে হবে, ঠিক আছে? সাধুঃ ইয়াতি তরুম, সাধুঃ ইয়াতি তরু, সাধুঃ ইয়াতি তরুণ, সাধু यातः तरुण, साधु यातः तरु, साधु यातः तरुण, साधवः यान्ति तरुण, साधवः यान्ति तरु, साधवः यान्ति तरुण, साधुः याति सेतुना, साधुः याति सेतुभ्यां, साधुः याति सेतुभिः, साधु यातः सेतुना, साधु यातः सेतुभ्यां, साधु यातः सेतुभिः, साधवः यान्ति सेतुना, साधवः यान्ति सेतुभ्यां, साधवः यान्ति सेतुभिः, साधुः ददाति गुरवे, साधुः ददाति गुरुभ्यां, साधुः ददाति गुरुभ्यः, साधु दत्तः गुरवे, साधु दत्तः गुरुभ्यां, साधु दत्तः गुरुभ्यः, साधवः ददति गुरवे, साधवः ददति गुरुभ्यां, साधवः ददति गुरुभ्यः, साधुः आददाति गुरोः, साधुः आददाति गुरुभ्यां, साधुः आददाति गुरुभ्यः, साधुः आदत्तः गुरोः, साधुः आदत्तः गुरुभ्यां, साधुः आदत्तः गुरुभ्यः, साधवः आददति गुरोः, साधवः आददति गुरुभ्यां, साधवः आददति गुरुभ्यः, साधुः
यानं करोति तरोः साधुः यानं करोति तर्वोः साधुः यानं करोति तरूणां साधु यानं कुरुतः तरोः साधु यानं कुरुतः तर्वोः साधु यानं कुरुतः तरूणां साधवः यानं कुर्वन्ति तरोः साधवः यानं कुर्वन्ति तर्वोः साधवः यानं कुर्वन्ति तरूणां साधुः याति मरौ साधुः याति मर्वोः साधुः याति मरुषु साधु यातः मरौ साधु यातः मर्वोः साधु यातः मरुषु साधवः यान्ति मरौ साधवः यान्ति मर्वोः साधवः यान्ति मरुषु तरुः यायते साधुना तरुः यायते साधुभ्यां तरुः यायते साधुभिः तरु यायेते साधुना तरु यायेते साधुभ्यां तरु यायेते साधुभिः तरवः यायन्ते साधुना तरवः यायन्ते साधुभ्यां तरवः यायन्ते साधुभिः तरुः यातः साधुना तरुः यातः साधुभ्यां तरुः यातः साधुभिः तरु यातौ साधुना तरु यातौ साधुभ्यां तरु यातौ साधुभिः तरवः याताः साधुना तरवः याताः साधुभ्यः तरवः याताः साधुभिः तरुः यानीयः साधुना तरुः यानीयः साधुभ्यां तरुः यानीयः साधुभिः तरु यानीयौ साधुना तरु यानीयौ साधुभ्यां तरु यानीयौ साधुभिः तरवः यानीयाः साधुना तरवः यानीयाः साधुभ्यां तरवः यानीयाः साधुभिः तरुः यायमानः अस्ति साधुना तरुः यायमानः अस्ति साधुभ्यां तरुः यायमानः अस्ति साधुभिः तरु यायमानौ स्तः साधुना तरु यायमानौ स्तः साधुभ्यां तरु यायमानौ स्तः साधुभिः तरवः यायमानाः सन्ति साधुना तरवः यायमानाः सन्ति साधुभ्यां तरवः यायमानाः सन्ति साधुभिः साधुः यान् अस्ति तरुं साधुः यान् अस्ति तरु साधुः यान् अस्ति तरून् साधु यान्तौ स्तः तरुं साधु यान्तौ स्तः तरु साधु यान्तौ स्तः तरून् साधवः यान्तः सन्ति तरुं साधवः यान्तः सन्ति तरु साधवः यान्तः सन्ति तरून् साधुः यातवान् तरुं साधुः यातवान् तरु साधुः यातवान् तरून् साधु यातवन्तौ तरुं साधु यातवन्तौ तरु साधु यातवन्तौ तरून् साधवः यातवन्तः तरुं साधवः यातवन्तः तरु साधवः यातवन्तः तरून्। अच्छा, उसके बाद देवी का बोलो। साधुः याति तरु साधुः याति तरु साधुः याति तरु साधु यातः तरु साधु यातः तरु साधु यातः तरु साधवः यान्ति तरु साधवः यान्ति तरु साधवः यान्ति तरु साधुः याति सेतुना साधुः याति सेतुभ्यां साधुः याति सेतुभिः साधु यातः सेतुना साधु यातः सेतुभ्यां साधु यातः सेतुभिः साधवः यान्ति सेतुना साधवः यान्ति सेतुभ्यां साधवः यान्ति सेतुभिः साधुः ददाति गुरवे साधुः ददाति गुरुभ्यां साधुः ददाति गुरुभ्यः साधु दत्तः गुरवे साधु दत्तः गुरुभ्यां साधु दत्तः गुरुभ्यः साधवः ददति गुरवे साधवः ददति गुरुभ्यां साधवः ददति गुरुभ्यः साधुः आददाति गुरोः साधुः आददाति गुरुभ्यां साधुः आददाति
गुरुभ्यः साधु आदत्तः गुरोः साधु आदत्तः गुरुभ्यां साधु आदत्तः गुरुभ्यः साधवः आददति गुरुभ्यां गुरोः साधवः आददति गुरुभ्यां साधवः आददति गुरुभ्यः साधुः यानं करोति तरोः साधुः यानं करोति तरोः साधुः यानं करोति तरूणां साधु यानं कुरुतः तरोः साधु यानं कुरुतः तरोः साधु यानं कुरुतः तरूणां साधवः यानं कुर्वन्ति तरोः साधवः यानं कुर्वन्ति तरोः साधवः यानं कुर्वन्ति तरूणां साधुः याति मरौ साधुः याति मरोः साधुः याति मरुषु साधु यातः मरौ साधु यातः मरोः साधु यातः मरुषु साधवः यान्ति मरौ साधवः यान्ति मरोः साधवः यान्ति मरुषु साधु तरु तरुः यायते साधुना तरुः यायते साधुभ्यां तरुः यायते साधुभिः तरुः यायते साधुना तरुः यायते साधुभ्यां तरुः यायते साधुभिः तरवः यायन्ते साधुना तरवः यायन्ते साधुभ्यां तरवः यायन्ते साधुभिः तरुः यात साधुना तरुः यात साधुभ्यां तरुः यात साधुभिः तरुः यातो साधुना तरुः यातो साधुभ्यां तरुः यातो साधुभ्यां तरवः याताः साधुना तरवः याताः साधुभ्यां तरवः याताः साधुभिः तरुः यान्यः साधुना तरुः यान्यः साधुभ्यां तरुः यान्यः साधुभिः तरुः यान्यौ साधुना तरुः यान्यौ साधुभ्यां तरुः यान्यौ साधुभिः तरवः यान्याः साधुना तरवः यान्याः साधुभ्यां तरवः यान्याः साधुभिः तरु यायमानः अस्ति साधुना तरु यायमानः अस्ति साधुभ्यां तरु यायमानः अस्ति साधुभिः तरु यायमानौ स्तः साधुना तरु यायमानौ स्तः साधुभ्यां तरु यायमानौ स्तः साधुभिः तरवः यायमानाः सन्ति साधुना तरवः यायमानाः सन्ति साधुभ्यां तरवः यायमानाः सन्ति साधुभिः साधुः यान् अस्ति तरुन् साधुः यान् अस्ति तरुः साधुः यान् अस्ति तरुन् साधु यान्तौ स्तः तरुन् साधु यान्तौ स्तः तरुः साधु यान्तौ स्तः तरुन् साधवः यान्तः सन्ति तरुन् साधवः यान्तः सन्ति तरुः साधवः यान्तः सन्ति तरुन् साधुः यातवान् तरुन् साधुः यातवान् तरुः साधुः यातवान् तरुन् साधु यातवन्तौ तरुन् साधु यातवन्तौ तरुः साधु यातवन्तौ तरुन् साधवः यातवन्तः तरुः साधवः यातवन्तः तरुः साधवः यातवन्तः तरुन् ঠিক আছে। তো সুপর্ণা বলো। साधुः याति तरुं साधुः याति तरु साधुः याति तरुन् साधु यातः तरुं साधु यातः तरु साधु यातः तरुन् साधवः यान्ति तरुन् साधवः यान्ति तरु साधवः यान्ति तरुन् साधुः याति सेतुना साधुः याति सेतुभ्यां साधुः याति सेतुभिः साधु यातः सेतुना साधु यातः सेतुभ्यां साधु यातः सेतुभिः साधवः यान्ति सेतुना साधवः यान्ति सेतुभ्यां साधवः यान्ति सेतुभिः साधुः ददाति गुरुवे साधुः ददाति गुरुभ्यां साधुः ददाति गुरुभ्यः साधुः दत्तः गुरुवे साधुः दत्तः गुरुभ्यां साधुः दत्तः गुरुभ्यः साधवः ददति गुरुवे साधवः ददति गुरुभ्यां साधवः কি ददति বলছো তো? এক বচনে গুরু শব্দের রূপটা কি বলছো?
এক বচনে গুরু শব্দের এটা আমি হুম বলতে হুম, যে মানে চতুর্থীর এক বচনে কি বলছো? গুরুবে গুরুভ্যাম গুরুভ্যঃ। আরেকবার। গুরুবে গুরুভ্যাম গুরুভ্যঃ। গুরুবে নয়, গুরাবে। হ্যাঁ, গুরুবে গুরুভ্যাম গুরুভ্যঃ। হ্যাঁ, গুরুবে নয়, রয় হর্ষ নেই, রয়। ঠিক আছে, গুরাবে। ও শুনতে আচ্ছা আচ্ছা, গুরুবের মতো গুরবে লাগছে। লেখা ভুল হয়েছে। হুম হুম, ওটা হ্যাঁ, গুরাবে বলতাম। হবে, হর্ষটা নেই, ঠিক আছে। হুম, আবার বলো এটা পর্যন্ত। साधुः ददाति गुरवे साधुः ददाति गुरुभ्यां साधुः ददाति गुरुभ्यः। साधुः दत्तः गुरवे साधुः दत्तः गुरुभ्यां साधुः दत्तः गुरुभ्यः। साधवः ददति गुरवे साधवः ददति गुरुभ्यां साधवः ददति गुरुभ्यः। साधुः आ ददाति गुरोः साधुः आ ददाति गुरुभ्यां साधुः आ ददाति गुरुभ्यः। साधुः आ दत्तः गुरोः साधुः आ दत्तः गुरुभ्यां साधुः आ दत्तः गुरुभ्यः। साधवः ददति गुरोः साधवः ददति गुरुभ्यां साधवः ददति गुरुभ्यः। साधुः यानं करोति तरोः साधुः यानं करोति तरुवः साधुः यानं करोति तरूणां साधुः यानं कुरुतः तरोः साधुः यानं कुरुतः तरुवः साधुः यानं कुरुतः तरूणां साधवः यानं कुर्वन्ति तरोः साधवः यानं कुर्वन्ति तरुवः साधवः यानं कुर्वन्ति तरूणां साधुः याति मरौ साधुः याति मरुवः साधुः याति मरुषु साधुः यातः मरौ साधुः यातः मरुवः साधुः यातः मरुषु साधवः यान्ति मरौ साधवः यान्ति मरुवः साधवः यान्ति मरुषु तरुः यायते साधुना तरुः यायते साधुभ्यां तरुः यायते साधुभिः तरु यायते साधुना तरु यायते साधुभ्यां तरु यायते साधुभिः तरवः यायन्ते साधुना तरवः यायन्ते साधुभ्यां तरवः यायन्ते साधुभिः तरुः यातः साधुना तरुः यातः साधुभ्यां तरुः यातः साधुभिः तरुः यातौ साधुना तरुः यातौ साधुभ्यां तरुः यातौ साधुभिः तरवः याताः साधुना तरवः याताः साधुभ्यां तरवः याताः साधुभिः तरुः यानियो साधुना तरुः यानियः यानियः साधुभ्यां तरुः यानियः साधुभिः तरुः यानियो साधुना तरुः यानियो साधुभ्यां तरुः यानियो साधुभिः तरवः यानियाः साधुभ्यां न सॉरी तरवः यानियाः साधुना तरवः यानियाः साधुभ्यां तरवः यानियाः साधुभिः तरुः यायमानः अस्ति साधुना तरुः यायमानः अस्ति साधुभ्यां तरुः यायमानः अस्ति साधुभिः तरुः यायमानौ स्तः साधुना तरुः यायमानौ स्तः साधुभ्यां तरुः यायमानौ स्तः साधुभिः तरवः यायमानाः सन्ति साधुना तरवः यायमानाः सन्ति साधुभ्यां तरवः यायमानाः सन्ति साधुभिः साधु यान् अस्ति तरुं साधुः यान् अस्ति तरुः साधुः यान् अस्ति तरुन् साधु यान्तौ स्तः तरुं साधु यान्तौ स्तः तरु साधु यान्तौ स्तः तरुन् साधवः यान्तः तरुं साधवः यान्तः तरु साधवः यान्तः तरुन् साधुः यातवान् तरुं साधुः यातवान् तरु साधुः यातवान् तरुन् साधुः यातवन्तौ तरुं साधुः यातवन्तौ तरु साधुः यातवन्तौ तरुन् साधवः यातवन्तः तरुं साधवः यातवन्तः तरु साधवः यातवन्तः तरुन् ঠিক আছে, খুব ভালো। ঠিক আছে, আজ যখন অন্য কেউ নেই,
আমরা বেশি এগোচ্ছি না, আমরা অন্য একটু দিকে যাচ্ছি। তোয়া প্রত্যয় আর তুমুন প্রত্যয়, এই দুটো প্রত্যয়ের মোটামুটি আছে প্রয়োগ একটু শিখবো। তোমরা তো জানো মোটামুটি তোয়া প্রত্যয় তুমুন প্রত্যয়, হ্যাঁ স্যার। জানো? হ্যাঁ স্যার জানি। কি জানো তোয়া প্রত্যয় সম্বন্ধে, কি জানো বলো একজন। যেরকম হচ্ছে ত প্রত্যয় হচ্ছে অতীতকালে হয়, সেরকম হচ্ছে তরুহ ইয়াতহ। ত, না ত বলছি না, আমি বলছি তোয়া। ও, তোয়া। যেরকম হ্যাঁ অসমাপিকা ক্রিয়া বোঝালে তো হুম হুম ত প্রত্যয় হয়। হুম। স্যার এটা উচ্চারণ কিরকম হবে? তোয়া, এই যেমন গত্বা, হ্যাঁ, মানে খাদিত্বা। প্রত্যয়ের উচ্চারণ স্যার কেমন হবে? তোয়া, ঠিক আছে, একটা কয় হ্যাঁ। তয় ব তো, হুম। তোয়া। হ্যাঁ, তোয়া। হ্যাঁ, ভুয়া প্রত্যয় হচ্ছে যেরকম অসমাপিকা ক্রিয়া বোঝালে আহ, অহম লিখিত্বা তদনন্তরম বিদ্যালয়ম গচ্ছামি। আহ, হুম, অহম ঠিক আছে, খাদিত্বা অসংখ্য ক্রিয়া বুঝতে পারো। হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ম গচ্ছামি অসমাপিকা হ্যাঁ ক্রিয়া হ্যাঁ বোঝালে। আর আর হচ্ছে যখন কর্তা একই হবে, মানে ক্রিয়া দুটো ক্রিয়ার কর্তা একই হবে, তখন ভুয়া প্রত্যয় হবে। ঠিক, হুম। বিষয় ঠিকই আছে। একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে। হুম। সূত্র যেটা যেটা আছে তোয়া প্রত্যয় বিধান করার, আহ, পাণিনীয় ব্যাকরণে, সমান কর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে, ঠিক আছে, সূত্র কি আছে? সমান হ্যাঁ, কর্তৃকয়োঃ আর দুটো পূর্বকালে। ক্রিয়ার মধ্যে যেটা হ্যাঁ, পূর্ব ক্রিয়া হবে সেখানেই হ্যাঁ, হবে। এই বিষয়টা ঢোকাতে হবে। প্রথম কন্ডিশন, দুটো ক্রিয়ার সমান কর্তা থাকবে। সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে দুটো ক্রিয়ার মধ্যে যেটা পূর্ববর্তী ক্রিয়া হবে তার উত্তর ত্বয়া প্রত্যয় হবে। এই মাত্র দুটো কন্ডিশন আছে, ঠিক আছে, এটা হলো ত্বয়া প্রত্যয়। তুমুন প্রত্যয় কি? তুমুন প্রত্যয় কখন হয়, ওর সম্বন্ধে কি জানো? যেরকম স্যার অহম খাদিতুম ভোজনালয়ম গচ্ছামি, হুম এটাও একই রকম স্বপ্রত্যয়ের মতো। হুম। আর কিছু জানো কি, মানে কিছু কোথায় হয় না হয়, কোনো নিয়ম? মানে ত্বয়া প্রত্যয় যেরকম হয় সেরকম ভাবেই হয় এটা। অহম খাদিতুম ভোজনালয়ম গচ্ছামি। হ্যাঁ, উম, কিন্তু ত্বয়া প্রত্যয় কি হলো, যে যে দুটো ক্রিয়ার মধ্যে যেটা পূর্ববর্তী ক্রিয়া সেখানে, এখানে তো পূর্ববর্তী ক্রিয়া এরকম কিছু ব্যাপার নেই, তাই না? উম, এখানে একটা নিয়ম, এটা হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে, এই হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া বলে। কি বলে? ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া, মানে যখন আমি একটা কাজের জন্য আরেকটা কাজ করছি, তখন যেই কাজটার জন্য আরেকটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া। আমি একটা ক্রিয়ার জন্য সেখানে আরেকটা ক্রিয়া প্রয়োজনীয়তা করছি। বোঝাবে। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একটা ক্রিয়ার জন্য আরেকটা ক্রিয়া করছি, তাহলে যেই ক্রিয়াটার জন্য করছি অন্য একটা ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াটা হবে ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া। যেমন এক্ষুনি তুমি বললে আমি খাওয়ার জন্য ভোজনালয়ে যাচ্ছি, তাই তো? তাহলে যাওয়া ক্রিয়াটা কার জন্য হচ্ছে? খাওয়া ক্রিয়ার জন্য হচ্ছে, তাই তো? এই জন্য খাওয়া ক্রিয়াটা হচ্ছে ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া। আর ক্রিয়ার্থা ক্রিয়ার পরেই সবসময় তুমুন প্রত্যয় হয়। যেই ক্রিয়ার জন্য আরেকটা ক্রিয়া করা হবে সেই ক্রিয়ার উত্তরে তুমুন প্রত্যয় হবে। বুঝছো, ব্যাকরণের পরিভাষা দিয়ে বলতে গেলে, ঠিক আছে। আর লিয়ক, লিয়কটা কখন হয়, লিয়ক? নিয়মটা ওই মানে হচ্ছে লিয়ক লিয়ক, অসমাপিকা ক্রিয়া, সমাপিকা না না ক্রিয়ার না, নিয়ম না, নিয়ম না, নিয়ম না, লিয়ক লিয়ক। লিয়ক শুনেছো তো, লিয়ক বলে একটা জিনিস হয়। ও লিয়া প্রত্যয়। লিয়া প্রত্যয় হয় যখন হ্যাঁ, এই যে একটা ভুল বললে, লিয়ক কোনো কিন্তু প্রত্যয় নয়, এটা প্রথম বুঝতে হবে। ও এটা আদেশ নাকি? আমরা সাধারণত, হ্যাঁ এটা একটা আদেশ, ঠিক আছে। লিয়ক কিন্তু কোনো প্রত্যয় নয়। আমরা প্রথম প্রথম ভুল করতাম লিয়ক প্রত্যয়, লিয়ক কোনো প্রত্যয় নয়। যদি আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আগম্য, ঠিক আছে, আগম্য এখানে কি প্রত্যয়, এটা জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর এটা দিতে লিয়া হবে? প্রত্যয় হবে, এটা কারণ এটা স্ব প্রত্যয় মানে
হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু এখানে হচ্ছে আ উপসর্গ আছে, সেজন্য প্রত্যয় না হয়ে লেপ আদেশ হলো লিয়প আদেশ হয়েছে, উপসর্গের কিন্তু জন্য। আমাকে যদি প্রশ্ন করে, প্রশ্ন যদি আমাকে করা হয়, কোনো যদি প্রশ্ন কোথাও করে যে আগম্য এখানে কি প্রত্যয়, তখন কি উত্তর দিতে হবে বলতো? তোয়া এটা উত্তর দিতে হবে, লিয়প উত্তর দিলে কিন্তু হবে না, লিয়প কোনো প্রত্যয় না। বোঝা গেল? এটা মাথায় রাখতে হবে, এটা বিশেষ। যে যদি আমাকে আগম্য দেখে মনে হচ্ছে না লিয়প আছে, লিয়প অবশ্যই আছে, কিন্তু ওটা তোয়ার স্থানে আছে, আসল প্রত্যয়টা কিন্তু তোয়া। ঠিক আছে? এইবারে আহ, আমরা তোয়া, লিয়প বা তুমুন যাই হোক না কেন, আমরা ওগুলো ইউজ করি। এইবার তুমুন, তোয়াটা তো ইউজ করতেই হবে, তোয়ার কোনো বিকল্প নেই। তুমুনটার কাজ জায়গায় আমরা অন্য কিছু ইউজ করতে পারি। কি ইউজ করতে পারি তুমুন বোঝাতে? যেমন আমরা, তুমি এক্ষুনি বললে অহম আহ, খাদিতুম ভোজনালয়ম গচ্ছামি বললে। এই খাদিতুম, এই তুমুন প্রত্যয়টা আমরা এখানে প্রয়োগ করলাম। তুমুন প্রত্যয় আমরা না প্রয়োগ করেও এই অর্থটা বোঝাতে পারি। কিভাবে? চতুর্থী বিভক্তির ইউজ করে। আমি কি বলতে পারি? অহম খাদনায় ভোজনালয়ম গচ্ছামি, তাই তো? অহম গমনায়, এরকম কিছু একটা। যাই হোক, যেখানে যেখানে আমরা তুমুন ইউজ করি, সেখানে সেখানে আমরা মানে ধাতুটার ওই এই কৃদন্ত রূপ এনে তোয়া প্রত্যয় ইউজ করতে পারি, তাই না? তাই তো? হ্যাঁ। দেখো তোমাদের এই যে একটা, আমি ছোট গ্রুপে একটা ছবি ফাইল শেয়ার করেছিলাম যন্ত্রের অভ্যাসের, ঠিক আছে? সেইখানে আহ প্রথম, তোমাদের কাছে তো আছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওইখানে একটা দেখো, ওই উম, প্রথম প্রথম পেজেই ওই রামহ লিখতি মন্ত্রম এইটার নিচেই দেখো তোয়া লিয়ক তুমুন বলে দুটো লাইন দেওয়া আছে। ধনস্য লাভায় ধনং লব্ধুম গৃহং গত্বা গৃহমাগম্য। দেখতে পাচ্ছ? না, পাচ্ছি না তো, কোথায় আছে? মানে ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, প্রথম পেজেই প্রথম। হুম। হ্যাঁ, রামহ লিখতি মন্ত্রম, এই যে 108টা হয়ে গেল, তারপরে সূত্রম লেখা আছে, তারপরে তোয়া লিয়ক তুমুন বলে লেখা আছে বোল্ড করে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ধনস্য হুম। লাভায় ধনম লব্ধুম। হ্যাঁ, ধনম লব্ধুম, ঠিক। এখানেও একটা ছোটখাটো অভ্যাস আছে, যেমন আমরা আগে অভ্যাস করলাম এতক্ষণ 108টা বাক্যের সমস্ত বিভক্তির জ্ঞানের জন্য। এখানে তোয়া লিয়ক তুমুনের জন্য একটা ছোটখাটো অভ্যাস আছে, সেটা আমরা করতে পারি। সেটা হচ্ছে, এখানে দেখো ধনস্য লাভায় আছে, ধনম লব্ধুম আছে, দুটোর একই অর্থ। গৃহম গত্বা গৃহম আগম্য, দুটো সামান্য চেঞ্জ আছে, গৃহ বাড়িতে গিয়ে, বাড়ি থেকে এসে, না বাড়িতে এসে, একই রকম প্রায় অর্থ, ঠিক আছে? ধনম লব্ধ্বা ধনম উপলব্ধ, তার পরের লাইনে ধনম লব্ধ্বা ধনম উপলভ্য গৃহস্য গমনায় গৃহম গন্তুম। এখানে অভ্যাসটা এরকম হবে, প্রত্যেকটা এতে 4টে করে বাক্য হবে, ঠিক আছে? কি হবে? কি কি হবে? ধনস্য লাভায়, দেখো, ধনস্য লাভায় গৃহম গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। প্রথম বাক্য কি হলো? ধনস্য লাভায় গৃহম গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। ধনস্য লাভায় গৃহম গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আমি একবার করে বলছি, তোমরা সেটাকে রিপিট করো সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে সুবিধা হবে। একজন একজন করে, প্রথমে দেবিকা করবে, তারপরে সুপর্ণা করবে, ঠিক আছে? আমি বলছি, ধনস্য লাভায় গৃহম গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्।
হুম। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। नेक्स्ट হবে धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्, बोलो। धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। হুম। তারপরে হবে धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। কি? धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। হুম। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। তারপরে धनं लब्धुं गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। 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 মোট চারটে বাক্য করলাম, চারটে বাক্য পরপর বলছি, তোমরা সেটা শুনে শুনে পরপর চারটে করে বাক্য বলবে এক একজন, ঠিক আছে? কি হবে? ধনস্য লাভায় গৃহম গত্বা রামঃ লিখতি গ্রন্থম। ধনস্য লাভায় গৃহম আগম্য রামঃ লিখতি গ্রন্থম। ধনম লব্ধুম গৃহম গত্বা রামঃ লিখতি গ্রন্থম। ধনম লব্ধুম গৃহম আগম্য রামঃ লিখতি গ্রন্থম। একজন বলো, যে কোনো একজন। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। হুম। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। হুম। নেক্সট লাইনে জাস্ট এটায় আগে তুমুল প্রত্যয়, তারপরে ত্বয়া প্রত্যয় ছিল, এখন আগে ত্বয়া প্রত্যয় তারপরে তুমুল প্রত্যয়, জাস্ট এটা চেঞ্জ করেছি। কি আছে? ধনম লব্ধ্বা গৃহস্য গমনায় রামঃ লিখতি গ্রন্থম। একজন বলো, দীপিকা বলো। धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। না না, ঠিক আছে, একটা একটা থাক, একটা থাক। তারপরে সুবর্ণা বলো এইটাই, ধনম প্রথমটা। धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। তারপরে কি হবে? ধনম লব্ধ্বা গৃহম গন্তুম রামঃ লিখতি গ্রন্থম, বলো। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। দেবিকা বলো। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। তারপরে ধনম উপলভ্য গৃহস্য গমনায় রামঃ লিখতি গ্রন্থম। धनम् उपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। সুপর্ণা। धनम् उपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम उपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम। धनम् उपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। ঠিক আছে। धनम् চারটে বাক্য उपलभ्य কিভাবে? गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। ঠিক। তো চারটে বাক্য কি হবে?
धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनमुपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनमुपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। একজন বলো। धनं धनं लब्ध्वा बोलो, तुम्हें बोले ना सुपर्ण। धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। ঠিক, এটা 8টা বাক্য পরপর বলবো, ঠিক আছে? ধনস্য লাভায় গৃহং গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। ধনস্য লাভায় গৃহমাগম্য রামः লিখতি মন্ত্রম। ধনম লব্ধুম গৃহং গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। ধনম লব্ধুম গৃহমাগম্য রামः লিখতি গ্রন্থম। धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनमुपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनमुपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। খুব ভালো করে সুপর্ণা বলো। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। গৃহমাগম্য, পরেরটা গৃহমাগম্য। ও প্রথম থেকে ধনস্য আবার বলো। লাভায়, স্যার আমি প্রথম থেকে বলছি আবার। ধনস্য হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম থেকেই বলো। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य धनं लब्धुं, তারপর স্যার না, দেখো, ধনস্য লাভায় গৃহং গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। ধনস্য লাভায় গৃহমাগম্য রামः লিখতি গ্রন্থম। তারপরে ধনম লব্ধুম গৃহং গত্বা রামः লিখতি গ্রন্থম। ধনম লব্ধুম গৃহমাগম্য রামः লিখতি গ্রন্থম, এবার এইভাবে। বুঝতে পেরেছি। হুম। धनस्य लाभाय गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनस्य लाभाय गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहं गत्वा रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्धुं गृहम् आगम्य रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनं लब्ध्वा गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहस्य गमनाय रामः लिखति ग्रन्थम्। धनम् उपलभ्य गृहं गन्तुं रामः लिखति ग्रन्थम्। ঠিক আছে।
হুম। আচ্ছা, আমাদের উকারান্ত পুল্লিঙ্গ শব্দ তো, উকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দ তো মনে হয় মুখস্থ হয়ে গেছিল, তাই না? দারু শব্দটা মনে হয় মুখস্থ করতে আমি দিয়েছিলাম, তুমি আগের দিন করে এসেছিলে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ওটাও অভ্যাস করে নেওয়া যেতে পারে, অসুবিধা নেই। আমি বলছি, তোমরা শোনো, তারপরে তোমরা বলবে। दारू पणते वस्तु, दारू पणते वस्तुनि, दारू पणते वस्तूनि, दारू दारुणी पणेते वस्तु, दारुणी पणेते वस्तु, वस्तुनि, दारूणि पणेते वस्तूनि, दारूणि पणन्ते वस्तु, दारूणि पणन्ते वस्तुनि, दारूणि पणन्ते वस्तुनि, दारु पणते वसुना, दारु पणते वसुभ्यां, दारु पणते वसुभिः, दारु पणेते वसुना, दारु पणेते वसुभ्यां, दारु पणेते वसुभिः। हाँ, ভুল বললাম। দারু পণতে বসুনা, দারু পণতে বসুভ্যাম, দারু পণতে বসুভিः, দারুণী পণেতে বসুনা, দারুণী পণেতে বসুভ্যাম, দারুণী পণেতে বসুভিः, দারুণী পণন্তে বসুনা, দারুণী পণন্তে বসুভ্যাম, দারুণী পণন্তে বসুভিः, दारु ददाति वास्तुने, दारु ददाति वास्तुभ्यां, दारु ददाति वास्तुभिः, दारुणी दत्तः वास्तुने, दारुणी दत्तः वास्तुभ्यां, दारुणी दत्तः वास्तुभ्यः, दारूणि ददति वास्तुने, दारूणि ददति वास्तुभ्यां, दारूणि ददति वास्तुभ्यः, दारु आददाति वास्तुनः, दारु आददाति वास्तुभ्यां, दारु आददाति वास्तुभ्यः, दारुणी आदत्तः वास्तुनः, दारुणी आदत्तः वास्तुभ्यां, दारुणी आदत्तः वास्तुभ्यः, दारूणि आददति वास्तुनः, दारूणि आददति वास्तुभ्यां, दारूणि आददति वास्तुभ्यः। दारु पणनं करोति वस्तुनः, दारु पणनं करोति वस्तुनोः, दारु पणनं करोति वस्तूनां, दारुणी पणनं कुरुतः वस्तुनः, दारुणी पणनं कुरुतः वस्तुनोः, दारुणी पणनं कुरुतः वस्तूनां, दारूणि पणनं कुर्वन्ति वस्तुनः, दारूणि पणनं कुर्वन्ति वस्तुनोः, दारूणि पणनं कुर्वन्ति वस्तूनां, दारु पणते वास्तुनि, दारु पणते वास्तुनोः, दारु पणते वास्तुषु, दारुणी पणेते वास्तुनि, दारुणी पणेते वास्तुनोः, दारुणी पणेते वास्तुषु, दारूणि पणन्ते वास्तुनि, दारूणि पणन्ते वास्तुनोः, दारूणि पणन्ते वास्तुषु, वस्तु परिण्यते दारुणा, वस्तु परिण्यते दारुभ्यां, वस्तु परिण्यते दारुभिः, वस्तुनि परिण्येते दारुणा, वस्तुनि परिण्येते दारुभ्यां, वस्तुनि परिण्येते दारुभिः, वस्तूनि परिण्यन्ते दारुणा, वस्तूनि परिण्यन्ते दारुभ्यां, वस्तूनि परिण्यन्ते दारुभिः, वस्तु पणितं दारुणा, वस्तु पणितं दारुभ्यां, वस्तु पणितं दारुभिः, वस्तुनि पणिते दारुणा, वस्तुनि पणिते दारुभ्यां, वस्तुनि पणिते दारुभिः, वस्तूनि पणितानि दारुणा, वस्तूनि पणितानि दारुभ्यां, वस्तूनि पणितानि दारुभिः, वस्तु परणीयं दारुणा, वस्तु परणीयं दारुभ्यां, वस्तु परणीयं दारुभिः, वस्तुनि परणीये दारुणा, वस्तुनि परणीये दारुभ्यां, वस्तुनि
पणनीये दारुभिः वस्तूनि पणनीयानि दारुणा वस्तूनि पणनीयानि दारुभ्यां वस्तूनि पणनीयानि दारुभिः वस्तु पर्ण्यमानम् अस्ति दारुणा वस्तु पर्ण्यमानम् अस्ति दारुभ्यां वस्तु पर्ण्यमानम् अस्ति दारुभिः वस्तुनि पर्ण्यमाने स्तः दारुणा वस्तुनि पर्ण्यमाने स्तः दारुभ्यां वस्तुनि पर्ण्यमाने स्तः दारुभिः वस्तूनि पर्ण्यमानानि सन्ति दारुणा वस्तूनि पर्ण्यमानानि सन्ति दारुभ्यां वस्तूनि पर्ण्यमानानि सन्ति दारुभिः वस्तु दारु परमाणम अस्ति वस्तु दारु परमाणम अस्ति वस्तुनि दारु परमाणम अस्ति वस्तूनि दारुणि परमाणे स्तः वस्तु दारुणि परमाणे स्तः वस्तूनि दारु दारुणि परमाणे स्तः वस्तूनि दारूणि परमाणानि सन्ति वस्तु दारूणि परमाणानि सन्ति वस्तूनि दारूणि परमाणानि सन्ति वस्तूनि दारु पणितवत् वस्तु दारु पणितवत् वस्तूनि दारु पणितवत् वस्तूनि दारुणि पणितवती वस्तु दारुणि पणितवती वस्तूनि दारुणि पणितवती वस्तूनि दारूणि पणितवन्ति वस्तु दारूणि पणितवन्ति वस्तूनि दारूणि पणितवन्ति वस्तूनि এটা খুবই কঠিন আছে ঠিক আছে আস্তে আস্তে হোক ধরে ধরে বলো ঠিক আছে দেবিকা বলো दारु पनते वस्तु दारु पनते वस्तूनि दारु पनते वस्तूनि दारुनि पनेते वस्तु दारुनि আচ্ছা पनेते রূপ वस्तु আর রূপটা বলো প্রথমটা বললে কি দারু পানাতে বস্তু তারপরে दारु पनते वस्तूनि दारु पनते হুম वस्तूनि दारुनि पनेते হুম वस्तु दारुनि पनेते वस्तूनि दारुनि पनेते वस्तूनि दारुनि হুম पनन्ते वस्तु दारुनि पनन्ते वस्तूनि दारुनि पनन्ते वस्तूनि আচ্ছা, তারপর দারু পনতে वसुना दारु पनते वसुभ्यां दारु पनते वसुभिः दारुनि पनेते वसुना दारुनि पनेते वसुभ्यां दारुनि पनेते वसुभिः दारुनि पनन्ते वसुना दारुनि पनन्ते वसुभ्यां दारुनि पनन्ते वसुभिः তারপরে দারু आददाति वासुने वास ददाति আগে দদাতি করো তারপরে आददाति ददाति सब दारु ददाति वासुने दारु ददाति वास्तुभ्यां दारु आददाति वास्तुभ्यः दारूनि दत्तः वासुने दारुनि दत्तः वास्तुभ्यां दारुनि दत्तः वास्तुभिः दारुनि दारुनि ददति वासुने বাস্তুভিः নয় বাস্তুভ্যः বাস্তুভিः নয় বাস্তুভ্যः वास्तुभ्यः दारुनि दारुनि ददति वासुने वास्तुने दारुनि ददति वास्तुभ्यां दारुनि ददति वास्तुभ्यः दारु दारु आददाति वास्तुनः दारु आददाति वास्तुनोः दारु आददाति वास्तुभ्यः दारु आदत्तः वास्तुनः दारुनि आदत्तः वास्तुभ्यां दारुनि आदत्तः वास्तुभ्यः दारुनि
आ ददति वास्तुनः दारुणी आ ददति वास्तुनोः दारुणी आ ददति वास्तुभ्यः दारूपननं करोति वास्तुनः दारूपननं करति वास्तुनोः दारूपननं करति वास्तूनां दारूणी पननं कुरुतः वास्तूनि दारूणी पननं कुरुतः वास्तुनोः दारूणी पननं कुरुतः वास्तूनां दारूणी पननं कुर्वन्ति वास्तुनः दारूणी पननं कुर्वन्ति वास्तुनोः दारूणी पननं कुर्वन्ति वास्तूनां दारू पनते वास्तूनि दारू पनते वास्तुनोः दारू पनते वास्तुषु दारूणी पनेते वास्तूनि दारूणी पनेते वास्तुनोः दारूणी पनेते वास्तुषु दारूणी पनन्ते वास्तूनि दारूणी पनन्ते वास्तुनोः दारूणी पनन्ते वास्तुषु তারপর হ্যাঁ বলছি আচ্ছা वास्तु वास्तु पण्यते दारुणा वास्तु पण्यते दारुभ्यां वास्तु पण्यते दारुभिः वास्तूनि पण्येते दारुणा वास्तूनि पण्येते दारुभ्यां वास्तूनि पण्येते दारुभिः वास्तूनि पनन्ते दारुणा वास्तूनि पनन्ते दारुभ्यां वास्तूनि पनन्ते दारुभिः तारपरे पणित वास्तु पणित दारुणा वास्तु पणित दारुभ्यां वास्तु पणित दारुभिः वास्तूनि পণিতম পণিতম पणितं वास्तु वास्तु पणितं दारुणा वास्तु पणितं दारुभ्यां वास्तु पणितं दारुभिः वास्तूनि पणितौ दारुणा वास्तूनि पणितौ दारुभ्यां वास्तूनि पणितौ दारुभिः वास्तूनि पुनिताः दारुणा वास्तूनि पुनिताः दारुभ्यां वास्तूनि पुनिताः दारुभिः वास्तु पननीयः दारुणा वास्तु पननीयः दारुभ्यां वास्तु पननीयः दारुभिः वास्तूनि पननीयौ दारुणा वास्तूनि पननीयौ दारुभ्यां वास्तूनि पननीयौ दारुभिः वास्तूनि पननीयाः दारुणा वास्तूनि पननीयाः दारुभ्यां वास्तूनि पननीयाः दारुभिः वास्तु বাস্তুনি পানানিয়াহ নয় বাস্তুনি পানানিয়ানি বললেন पननीयाः তো না কি বলে হুম वास्तूनि पननीयानि दारुणा वास्तूनि पननीयानि दारुभ्यां वास्तूनि पननीयानि दारुभिः पन्यमानः अच्छा वास्तु पन्यमानः अस्ति दारुणा वास्तु पन्यमानः अस्ति दारुभ्यां वास्तु पन्यमानः दारु পানিমানাহ কেন হতে যাবে বাস্তু पन्य শব্দ কি শব্দ হুম पन्यमानम् अस्ति পানিমানম पन्यमानम् अस्ति दारुणा वास्तु पन्यमानम् अस्ति दारुभ्यां वास्तु पन्यमानम् अस्ति दारुभिः वास्तूनि पन्यमानौ स्तः दारुणा वास्तूनि पन्यमानौ পানিমানও নয় পানিমানও কেন হচ্ছে ফল শব্দের রূপ কি হয় ফল শব্দের রূপ मान्ये
वास्तुनि पण्यमाने। हाँ स्तः ठीक। दारुभ्यः वास्तुनि पण्यमाने स्तः दारुभ्यां वास्तुनि पण्यमाने स्तः दारुभिः वास्तुनि पण्यमानाः पण्यमानानि सन्ति दारु दारुणा वास्तुनि पण्यमानानि सन्ति दारुभ्यां वास्तुनि पण्यमानानि सन्ति दारुभिः दारु पण्य पण्यमान् अस्ति पणमानं। पणमान नक्षत्र। पण्यमानं पणमानं। पणमानं यका यकार्थ दा- नहीं। दारु पण पणमानम् अस्ति अ, वस्- वस्तु। वस्तु दारु पणमानम् अस्ति वस्तूनि दारूनि दारु पणमानम् अस्ति वस्तूनि दारूनि पण्यमानौ स्तः पण्यमाने स्तः पण्यमाने स्तः ठीक। पण्यमाने स्तः वस्तु दारूनि पण्यमाने स्तः वस्तूनि दारूनि पण्यमाने स्तः वस्तूनि दारूनि पण्यमानानि सन्ति वस्तु दारूनि पण्यमानानि सन्ति वस्तूनि दारूनि पण्यमानानि सन्ति वस्तूनि पणितवत् दारू पणितवत् पणितवत् वस्तु दारू पणितवत् वस्तूनि दारू पणितवत् वस्तूनि तापर दारूनि पणितवती पणितवती वस्तु दारूनि पणितवती वस्तूनि दारूनि दारूनि पणितवती वस्तूनि तापर दारूनि पणितवन्ति वस्तु दारूनि पणितवन्ति वस्तूनि दारूनि पणितवन्ति वस्तूनि ঠিক আছে। এরপর সুপর্ণা বল। दारू पणते वस्तु दारू पणते वस्तूनि दारू पणते वस्तूनि दारूनि पणेते वस्तु दारूनि पणेते वस्तूनि दारूनि पणेते वस्तूनि दारूनि पणन्ते वस्तूनि वस्तु दारूनि पणन्ते वस्तूनि दारूनि पणन्ते वस्तूनि दारू पणते वसुना दारू पणते वसुभ्यां दारू पणते वसुभिः दारूनि पणेते वसुना दारूनि पणेते वसुभ्यां दारूनि पणेते वसुभिः दारूनि पणन्ते वसुना दारूनि पणन्ते वसुभ्यां दारूनि पणन्ते वसुभिः दारू ददाति वास्तुने दारू ददाति वास्तुभ्यां दारू ददाति वास्तुभ्यः दारूणि दत्तः वास्तुने दारूणि दत्तः वास्तुभ्यां दारूणि दत्तः वास्तुभ्यः दारूणि ददति वास्तुने दारूणि ददति वास्तुभ्यां दारूणि ददति वास्तुभ्यः दारू ददति वास्तुनः दारू ददति वास्तुभ्यां दारू ददति वास्तुभ्यः दारूणि दत्तः वास्तुनः दारूणि दत्तः वास्तुभ्यां दारूणि दत्तः वास्तुभ्यः दारूणि ददति वास्तुनः दारूणि ददति वास्तुभ्यां दारूणि ददति वास्तुभ्यः दारू पणनं करोति वस्तुनः दारू पणनं करोति वस्तुनः दारू पणनं करोति वस्तूनां दारूणि पणनं कुरुतः वस्तुनः दारूणि पणनं कुरुतः वस्तुनः
दारूणी पणनं कुरुतः वस्तूनां दारूणी पणनं कुर्वन्ति वस्तुनः दारूणी पणनं कुर्वन्ति वस्तुनः दारूणी पणनं कुर्वन्ति वस्तूनां दारू पणते वस्तूनि दारू पणते वस्तूनि दारू पणते वास्तुनः दारू पणते वस्तुषु दारूणी पणेते वस्तूनि दारूणी पणेते वास्तुनः दारूणी पणेते वास्तुषु दारूणी पणन्ते वास्तूनि दारूणी पणन्ते वास्तुनः दारूणी पणन्ते वास्तुषु वस्तु पण्यते दारुणा वस्तु पण्यते दारुभ्यां वस्तु पण्यते दारुभिः वस्तूनि पण्यते दारुणा वस्तूनि पण्यते दारुभ्यां वस्तूनि पण्यते दारुभिः वस्तूनि पण्यन्ते दारुणा वस्तूनि पण्यन्ते दारुभ्यां वस्तूनि पण्यन्ते दारुभिः वस्तु पणितां दारुणा वस्तु पणितां दारुभ्यां वस्तु पणितां दारुभिः वस्तूनि पणीते दारुणा वस्तूनि पणीते दारुभ्यां वस्तूनि पणीते दारुभिः वस्तूनि पणीतानि दारुणा वस्तूनि पणीतानि दारुभ्यां वस्तूनि पणीतानि दारुभिः वस्तु पणनीयां दारुणा वस्तु पणनीयां दारुभ्यां वस्तु पणनीयां दारुभिः वस्तूनि पणनीय दारुणा वस्तूनि पणनीय दारुभ्यां वस्तूनि पणनीय दारुभिः वस्तूनि पणनीयानि दारुणा वस्तूनि पणनीयानि दारुभ्यां वस्तूनि पणनीयानि दारुभिः वस्तु पण्यमानमस्ति दारुणा वस्तु पण्यमानमस्ति दारुभ्यां वस्तु पण्यमानमस्ति दारुभिः वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुणा वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुभ्यां वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुभिः वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुणा वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुभ्यां वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुभिः दारु पण्यमानमस्ति वस्तु दारु पण्यमानम् अस्ति वस्तूनि दारु पण्यमानम् अस्ति वस्तूनि दारूणि पण्यमाने स्तः वस्तु दारूणि पण्यमाने स्तः वस्तूनि दारूणि पण्यमाने स्तः वस्तूनि दारूणि पण्यमानानि सन्ति वस्तु दारूणि पण्यमानानि सन्ति वस्तूनि दारूणि पण्यमानानि सन्ति वस्तूनि दारू पणितवाद वस्तु दारू पणितवाद वस्तूनि दारू पणितवाद वस्तूनि दारूणि पणितवती वस्तु दारूणि पणितवती वस्तूनि दारूणि पणितवती वस्तूनि दारूणि पणितवन्ति वस्तु दारूणि पणितवन्ति वस्तूनि दारूणि पणितवन्ति वस्तूनि ঠিক আছে। আচ্ছা, পরের দিন তোমরা পরের দুটো মানে তকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ আর মানে ইয়োষিত শব্দ আর হচ্ছে ভগবৎ শব্দ, ঠিক আছে? এই দুটো শব্দ মুখস্থ করে আসবে শব্দরূপ। এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? ইয়োষিত শব্দ আর ভগবৎ শব্দ। ঠিক আছে। আজকে তো মাত্র দুজন এসছে, বাকিরা তো কেউ আসেনি। আজকের ক্লাসটা এখানেই তাহলে শেষ করছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।